नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुबाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बढ़ यूट्यूब चैनल को। यही चैनल रे आपण माने प्रथम रु पंचम श्रेणी जाए दैनिक पाठ्यटिका पाइपर जहाँकि येलो कोड लिंक होती। चलतु देखा 24/7/2024 दैनिक पाठ्यटिका पीरियड प्रथम द्वितीय विषय प्रसंग विद्या प्रवेश दक्षता रंग देवे शिक्षण फलाफल चित्र रे रंग देवे शिक्षण कार्य पिला माने चित्र रे उपयुक्त रंग देवे शिक्षण सामग्री चित्र। तृतीय पीरियड भाषा बाउंसराणी दक्षता चित्रपठन शिक्षण फलाफल चित्र देखि कहिबे शिक्षण कार्य पिला माने चित्र चार्ट देखि कथबार्ता होई सरल प्रश्नर उत्तर देवे येलो कोड ओडी 105 शिक्षण सामग्री चित्र। चतुर्थ पंचम पीरियड विषय प्रसंग गणित बाउंसराणी दक्षता 1 रु 5 पर्यंत संख्या चिन्हिबे शिक्षण फलाफल 1 रु 5 पर्यंत संख्या संकेत चिन्हिबे शिक्षण कार्य चित्र गणी कहिबे गीत गाइबे येलो कोड M 102 शिक्षण सामग्री चित्र कार्ड बा गीत। षष्ठ पीरियड परिवेश बाउंसराणी दक्षता दक्षता मनीष शरीर बाह्य अंग शिक्षण फलाफल निज शरीर विभिन्न अंग चिन्हिबे शिक्षण कार्य शरीर चार्ट देखि बाह्य अंग चिन्हिबे शिक्षण सामग्री शरीर चार्ट। द्वितीय श्रेणी प्रथम द्वितीय पीरियड भाषा FLN सप्ताह 5 दिवस 4 दक्षता शब्द पठन एवं स्वाद जानिबे शिक्षण फलाफल मिठा पिता स्वाद जानिबे शिक्षण कार्य मिठा पिता जिनिस बाछि पकेट रे रखिबे येलो कोड OD 210 शिक्षण सामग्री बही मूल्यांकन सूची रे कार्यफर्द पूरण। तृतीय पीरियड भाषा क्रिकेट खेल दक्षता प्रश्न तैयारी करिवे शिक्षण फलाफल प्रसंगरू प्रश्न तैयारी करिवे शिक्षण कार्य पशुपक्षी मानक मध्य क्रिकेट खेल किपरि अनुष्ठित हैला प्रत्येक पिला गोल रे बसी प्रश्न तैयारी करी खेल खेलिबे येलो कोड OD 201 शिक्षण सामग्री प्रश्न कार्ड। चतुर्थ पंचम पीरियड गणित FLN दक्षता 10-10 गणन शिक्षण फलाफल 10-10 करी गणिबे शिक्षण कार्य चित्र कार्ड देखि सेगुडी को 10-10 करी गणिबे येलो कार्ड M 201 शिक्षण सामग्री चित्र कार्ड मूल्यांकन सूची रे FLN कार्यफर्द पूरण। षष्ठ पीरियड परिवेश क्रिकेट खेल दक्षता जीवजंतु बासस्थली विषय धारणा शिक्षण फलाफल विभिन्न पशुपक्षी बासस्थली विषय अनुभूति विनिमय करी कहिबे शिक्षण कार्य पिला माने विभिन्न पशुपक्षीर तालिका करी प्रति पशुपक्षीर पार्श्व से केउठारे रहे लेखि परस्पर को देखाई संशोधन कराइबे शिक्षण सामग्री प्राणी मानकर बासगृह संपर्कित चित्र कार्ड। यह थिला प्रथम एवं द्वितीय दैनिक पाठ्यटिका। चलतु देखिबा तृतीय रु पंचम श्रेणी जाए दैनिक पाठ्यटिका। श्रेणी तृतीय पीरियड प्रथम द्वितीय विषय प्रसंग भाषा FLN सप्ताह 5 दिवस 4 दक्षता वाक्य लिखन शिक्षण फलाफल वाक्यांश जोड़िबे शिक्षण कार्य पिला माने वाक्यांश जोड़ी पूरा वाक्य लिखिबे येलो कोड OD 311 शिक्षण सामग्री बही मूल्यांकन सूची बही अभ्यास कार्य। तृतीय पीरियड भाषा भाषीजा आमर कागज डंगा दक्षता धारणार बोधगम्यता शिक्षण फलाफल अतीतर वाणिज्य व्यवसाय विषय जानिबे शिक्षण कार्य बोईत बंधाण साधव पुओ संबंध आलोचना येलो कोड OD 313 शिक्षण सामग्री चित्र एवं गल्प। चतुर्थ पंचम पीरियड गणित FLN चाला आमे गणिबा दक्षता 3 अंक विशिष्ट संख्या लिखिबे शिक्षण फलाफल 3 अंक विशिष्ट संख्या गठन करिबे शिक्षण कार्य टेबुल रे 3 अंक विशिष्ट संख्या गढ़िबे अभ्यास कार्य करिबे येलो कोड M 301 शिक्षण सामग्री संख्या चार्ट मूल्यांकन सूची रे कार्यफर्द पूरण। षष्ठ पीरियड परिवेश डाकघर दक्षता डाकघर मिलुथिबा सुविधा शिक्षण फलाफल डाकघरे मिलुथिबा जिनिसर नाम और मूल्य कहिबे शिक्षण कार्य डाकघरे व्यवहृत वा बिक्री करा जाउथिबा उपकरणर चित्र कार्ड देखि ताहा विषय दलगत आलोचना येलो कोड E 304 शिक्षण सामग्री पोस्ट कार्ड। यह थिला तृतीय श्रेणीर दैनिक पाठ्यटिका। चलतु देखिए चतुर्थ एवं पंचम दैनिक पाठ्यटिका। श्रेणी चतुर्थ पीरियड प्रथम द्वितीय विषय प्रसंग भाषा संध्या दक्षता धारणा बोधगम्यता शिक्षण फलाफल वर्णना अनुसार चित्र आंकिबे शिक्षण कार्य ड्रॉइंग सीट रे संध्याकालीन दृश्यर चित्रटी आंकिबे येलो कोड OD 406 शिक्षण सामग्री पेपर एवं कलर बक्स
ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦକ୍ଷତା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ TLM ବ୍ୟବହାର କରି ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ M401 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପଠି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଇଂଲିଶ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମାଉସ୍ ଦକ୍ଷତା ରିଡ଼ିଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରିଡ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ ଲର୍ନର୍ସ ରିଡ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଦେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଦେୟାର ମିନିଂ ଦେନ୍ ଦେ ଆନ୍ସର ଦ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଲୋ କୋଡ୍ EN413 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବୁକ୍ସ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ବୁକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଳ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଆଲୋଚନା। ଏଲୋ କୋଡ୍ E401 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରୀକ୍ଷା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଷା ନୂଆଖାଇ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଠିଆରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗ୍ଲାସରୁ ବାଛି ବାହାର କରିବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ OD 510 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକୃତି ଦକ୍ଷତା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକୃତିକୁ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବେ ଓ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ଜାଣିବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ M510 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସମଘନକାର ବାକ୍ସ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଇଂଲିଶ ରେଣ୍ଡେ ଦକ୍ଷତା ସ୍ପିକିଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମେଣ୍ଟାଲ ଟକ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟକ୍ ମେଣ୍ଟାଲି। ଏଲୋ କୋଡ୍ EN502 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଦେବା ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟକ୍ କରିବେ। ଦ ରେନ୍ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଏଭଭ୍। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟ ଦକ୍ଷତା ବାତ୍ୟା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା। ଏଲୋ କୋଡ୍ E513 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମର ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟଟିକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।